FIFA je navikla da puni stadione, navikla je da puni hotele, navikla je da zarađuje milijarde, navikla je da gradovima domaćinima obećava ekonomski procvat. Ali prvi put posle mnogo godina pojavljuje se jedno neprijatno pitanje. Šta ako najveći sportski događaj na planeti više nije dovoljan? Jer na samom pragu svetskog prvenstva 2026. rezervacije padaju, karte pojeftinjuju, turisti odlažu putovanja, a očekivana euforija kao da nestaje. I možda problem nije u fudbalu, možda je problem mnogo veći. Poštovanje. Pre samo 2 godine Kanađanima je predstavljena ideja da će svetsko prvenstvo doneti nešto mnogo više od fudbala. Nije se govorilo samo o sportu, govorilo se o ekonomskom rastu, turizmu, prihodima, punim hotelima i restoranima, novim radnim mestima. Govorio se jezik velikih očekivanja. 2 years ago, when it was announced Vancouver would be hosting some FIFA events, Mayor Ken Sims said it would be a tourism cash cow. Equivalent of probably 30 to 40 Super Bowls. But some feel the initial hype was a little overhyped. Takva obećanja nisu neobična. Veliki događaji gotovo uvek dolaze uz velike prognoze. Ali istorija nas uči da između očekivanja i realnosti često postoji i velika razlika. Sada se sve više ljudi pita koliko će sve to zaista koštati. We're learning that the 13 FIFA World Cup matches that Vancouver and Toronto are hosting will cost various levels of government more than $1 billion. I don't think the government has a great track record of spending our dollars wisely. And here we are at the eve of FIFA World Cup, and it seems like it's not going to be as great as we were once told it was going to be. I upravo tu počinje zanimljiv deo priče. Jer kada država ulaže više od $1 milijardu, logično je očekivati da će se taj novac na neki način vratiti. Kroz turizam, kroz potrošnju, kroz privrednu aktivnost, kroz sve ono što se godinama obećavalo. Ali stvari ne deluju naročito ohrabrujuće. According to Destination Vancouver, hotel bookings for the month of June are down 20% compared to the same time last year. And it's not just happening in Vancouver. The American Hotel and Lodging Association says bookings for 80% of hotels in host cities are below initial forecasts. Hoteli su često među prvim pokazateljima ekonomskog raspoloženja. Oni veoma brzo otkrivaju da li ljudi dolaze ili ne. Ali možda još zanimljivije od samih brojeva jeste nešto drugo. Atmosfera. Do Vancouverites feel ownership over this event? Like, are we even excited that FIFA World Cup is coming to our city? No, I don't think so. There doesn't seem to be excitement in the city. Like when you're downtown, you don't feel like this is about to happen. Možda je upravo atmosfera najbolji pokazatelj raspoloženja jednog društva. Veliki događaji obično stvaraju uzbuđenje. Ljudi pričaju o njima, planiraju, raduju se, osjeća se energija. Kada toga nema, pitanje više nije sportsko, već društveno. Ali možda najveći problem nema veze ni sa hotelima, ni sa kartama. Možda problem leži u samom konceptu. Nekada je svetsko prvenstvo bilo jednostavno. Jedna država, nekoliko gradova, jedna atmosfera i jedna priča. Navijači nisu dolazili samo zbog utakmica. Dolazili su zbog iskustva. Zbog osjećaja da su deo nečeg velikog. FIFA 2026. izgleda potpuno drugačije.
3 države, 16 gradova, hiljade kilometara između utakmica. 3 različita tržišta, 3 različita turistička sistema. Prvenstvo nikada nije bilo veće, ali možda nikada nije bilo ni rasutije. Nekada je navijač dolazio u jednu zemlju i mjesec dana živeo svetsko prvenstvo. Danas može provesti više vremena planirajući letove, granice i smeštaj nego uživajući u samom turniru. Nekada je postojala jedna atmosfera. Danas postoji 16 različitih centara događaja. I zato se po prvi put pojavljuje pitanje: da li je FIFA, pokušavajući da napravi najveće svetsko prvenstvo u istoriji, zapravo razvodnila ono što je svetsko prvenstvo činilo posebnim? A onda dolaze podaci koji dodatno komplikuju sliku. Currently sold around 20% of our inventory, which is a bit concerning. We were definitely hoping that we'd have sold up to 50% or more by now. Now, the BC Hotel Association says FIFA has cancelled about 15,000 nightly room bookings in Vancouver over the month-long tournament. It is very nerve-wracking, and I will say that this summer we know that a lot of our regular travelers aren't coming to Vancouver during that period. What you're not factoring in is all of the tourists that are being diverted away from Toronto and Vancouver that would otherwise have come but now aren't because of the World Cup. So the economic activity that they're destroying is effectively offsetting the economic activity that's being created by the World Cup tourists. I upravo tu dolazimo do jednog od najvećih mitova vezanih za mega događaje. Ekonomija nije samo ono što dolazi. Ekonomija je i ono što se ne kreće. Novi gosti možda dolaze, ali stari možda ne dolaze. Nova potrošnja možda nastaje, ali neka druga možda nestaje. I tada računica postaje mnogo komplikovanija nego što izgleda na konferencijama za štampu. Sličnu priču vidimo i kod ulaznica. TicketData.com, a website devoted to tracking ticket prices, says World Cup tickets have seen a steady dip in costs. Overall, prices for all of the group stage matches as a whole, across all the 3 host nations, are down about 25% over the past month. Specifically, if we look at the game between Australia and Turkey set for BC Place, prices have dropped by more than $600 since they were initially released. Tržište retko laže. Ono ne glasa, ne navija, ne učestvuje u političkim raspravama. Tržište jednostavno reaguje. They were surprised at the beginning because they were really, really expensive. I enjoy sports casually, and to get into something like that for such a steep ticket price, it doesn't encourage locals to go in. A kada cene padaju, to obično znači da očekivana potražnja nije stigla. I tada se pojavljuje pitanje koje verovatno niko nije želeo da postavi. Da li je problem u fudbalu ili je problem negde drugde? Možda odgovor nema mnogo veze sa FIFA-om. Možda ima veze sa zemljom u kojoj se prvenstvo održava. Jer FIFA nije došla u Kanadu iz 2006. godine. Nije došla ni u Kanadu iz 2014. Došla je u Kanadu 2026. U zemlju u kojoj je stanovanje postalo luksuz. U zemlju u kojoj troškovi života rastu brže od plata. U zemlju u kojoj sve veći broj ljudi pažljivo bira na šta će potrošiti svaki dolar. You know, I think that if Canadians were taxed less and they had more affordable lives, and if the government wasn't so involved in their lives, they'd probably be able to afford tickets at the game. But because in our country we spend so much of our money funding the government, this large organism in our country, it makes it very difficult for individuals to afford something like this, to even dream of the opportunity of attending World Cup in our own country. And so I think people are sad, people are unhappy with the situation. And our economic situation isn't getting better in Canada. And so emotionally, I think Canadians are disappointed with the situation.
Na ovom kanalu mnogo sam govorio o Kanadi. O stanovanju, o životnom standardu, o rastu troškova života, o osjećaju da sve veći broj ljudi radi više, a dobija manje. I teško je ne primetiti da se sve te teme sada ponovo pojavljuju. Jer teško je očekivati euforiju kada veliki broj ljudi pokušava da reši mnogo osnovnija pitanja. Kako platiti mesečnu ratu za stanovanje, kredit, kako priuštiti porodici život koji je nekada bio sasvim normalan. A onda, kao da cela priča dobija posljednji deo slagalice, stiže najnovija statistika. Well, Stats Canada says the country's economy has stalled, with new data suggesting Canada has entered a technical recession. The R word there, even with technical in front of it, could be all the qualifiers. You know, whether it's business or politics, this is still going to grab a lot of attention. These numbers aren't positive, that's for sure. 2 consecutive quarters is what we call a technical recession, when the economy shrinks, when there's a contraction in economic growth for 6 months consecutively, really. Naravno, recesija sama po sebi ne znači katastrofu, ali znači da ekonomija usporava. A kada ekonomija usporava, ljudi postaju oprezniji, manje troše, manje planiraju, manje rizikuju. I možda upravo zato priča o svetskom prvenstvu danas deluje mnogo veće od samog sporta. Jer FIFA nije stvorila problem, ona ga je samo osvetlila. Kao reflektor koji je na trenutak obasjao stanje u kojem se zemlja već nalazi. Možda će stadioni ipak biti puni, možda će hoteli na kraju pronaći goste, možda će organizatori ipak proglasiti uspeh, ali broj prodatih karata nije mnogo važna statistika. Najzanimljivija priča je što je najveći sportski događaj na planeti stigao u Kanadu, a umjesto optimizma otvorio pitanje o cenama, standardu, troškovima života i budućnosti. Kako je moguće da događaj za koji se tvrdilo da će biti ekonomska zlatna koka danas izaziva toliko sumnje? Možda odgovor nema mnogo veze sa fudbalom. Možda ima veze sa činjenicom da Kanada danas više nije ista zemlja koja je takva obećanja nekada mogla da prihvati bez zadrške. Jer kada ljudi izgube poverenje u sopstvenu ekonomsku budućnost, čak ni najveći sportski spektakl ne može lako da vrati optimizam. I možda je upravo zato svetsko prvenstvo 2026. postalo nešto mnogo više od sportskog događaja. Postalo je test, ne samo za FIFA i ne samo za fudbal. Jer ako ni događaj koji okuplja milijarde ljudi širom sveta više ne može da probudi optimizam, onda pitanje možda nije šta se dešava sa FIFA-om, već šta se dešava sa Kanadom. A možda i sa ostatkom sveta, u kojem sve više ljudi gubi veru da će sutra biti bolje. Veliko hvala što ste pogledali ovaj video, ostavili like, komentar i zapratili kanal. Do nekog narednog puta, sve najbolje.